Hey guys, welcome back. Bienvenidos a vuelta a mi canal. My name is Francisca and for today we're going to be creating a unicorn piñata. Vamos a hacer una piñata de unicornio. Como pueden mirar, aquí yo tengo mis little unicorns. I got these that I bought them at Dollar Tree and I'm going to be using them as reference. I have made a unicorn piñata before, so I'll be linking that video if you guys want to go and watch it. Yo he hecho una piñata de unicornio antes, pero si lo quieren ver ese video se los voy a poner. Así que para que vean los dos si quieren hacer una. Bueno, aquí tengo 3 globos. These are 3 balloons, 12-inch and then this is a 9-inch. Son de 12 pulgadas y este es de 9 pulgadas. Right here, I'm gonna go ahead and connect it with cardboard. So I like using this one porque se dobla. This one does fold. Vamos a hacer así como un túnel. We're gonna create this like little tunnel and this is gonna connect the body. So it's gonna be like this. That makes sense. So let me go ahead and do that really quick and attach it right there. Ahorita les muestro cómo lo voy a hacer. Vamos a hacer este túnel para conectar el cuerpo. Puedes utilizar tape. So for their body, as you guys can see, I'm using some balloons and tape to create the body, connecting it together with that piece of cardboard that I showed you guys earlier. Como pueden mirar, con un poquito de tape conecté yo el túnel para el cuerpo de el unicornio. Ya cuando yo termine, también voy a tomar otro pedacito de cartón con tape y poner el cuello. So now I'm gonna go ahead and attach the neck to the body of my unicorn with some cardboard and tape as well. After that, I will be attaching the head, which is a 9-inch balloon. Ahora le voy a poner lo que va a ser la cabeza. Este es el globo de 9 pulgadas. Ya cuando tengas el cuerpo le vas a agregar lo que va a ser la boca. After that, I'm gonna go ahead and add the mouth. I made this like kind of like triangle thing. It's gonna be part of the beak, and I'm gonna go ahead and Como les decía, esta parte va a ser la boca del unicornio. Y bueno, le estoy cortando así para poderlo pegar con el globo de la cabeza. At this point, I'm gonna go ahead and take some newspaper and cover it with engrudo to cover the full piñata. You wanna go ahead and add about 3 to 4 layers. Engrudo is a mixture of flour and water mixed together to make this kind of like homemade glue that it's used for piñatas. Bueno, ya que tenemos la primera forma del cuerpo, ahora la voy a empapelar mi piñata con un poco de periódico y engrudo. Si no saben, el engrudo es un pegamento que se hace en casa de harina con agua tibia o caliente. Y le quieres agregar de 3 a 4 capas. Obviamente, entre más capas le pongas, más fuerte va a estar tu piñata. So I flipped over the piñata just to make sure that I covered the bottom part of it as well. Luego volteé la piñata al revés para asegurarme de que cubriera todo bien y tuviera las capas que eran necesarias. You want to let this sit and dry. Luego lo quieres dejar que siente y se seque. Ahora vamos a seguir con las piernas. Miren como el caballo tiene la pierna delgada de abajo y como un poquito más gruesa por arriba. So notice how this unicorn has a thinner leg from the bottom and the higher part of it's a little bit thicker. So that's why I am creating using these paper towel tubes, and then I'm creating these cones to create that shape. Como pueden mirar, estoy yo tomando estos tubos que son de servilletas y estoy haciendo unos conos para crear la figura de la pierna. Pon atención en cómo al hacer las piernas así con 2 partes diferentes, tienes la opción de poder doblar las piernas poquito, como que si está alzando el pie o en la forma que tú quieras. So notice how by doing it this way, you have the option of bending the leg of the unicorn if you want it to be lifting a leg or you just want it to be straight up, you can do that as well. I do use tape to put it together and I just look at the angle that I want my legs to be at. Yo utilizo la cinta para pegar todo junto y ya solamente lo pongo en el ángulo que yo lo quiera.
Ahora aquí voy a hacer con este otro como tipo conito para hacer la parte de abajo del pie. So with this, I'm gonna go ahead and make a little mini cone kind of and create the bottom part of the leg. So I did add 2 or 3 layers of engrudo to the legs as well to make them a little bit stronger. Les agregué unas capas de engrudo a las piernas para hacerlas más fuertes y luego con un poquito de cinta las pegué hacia el cuerpo. So with a little bit of tape, I did attach them to the body of the piñata, but notice how it's not staying back. I would have added some candies, but I just need a little bit of weight and I'm gonna add a couple of beans in there. So if somebody gets beans, you guys know why. Bueno, pues le puse ahí unos frijolitos para que tuviera peso atrás de la pierna para que el pie de enfrente se levantara. Y después le tienes que agregar otras capas también de papel para que se peguen bien con el cuerpo. So I did add more layers of newspaper and engrudo to attach the legs to the body. Now right here I am creating my wings. I already did one. I'm just gonna go ahead and trace the other one and then cut it out. Estoy haciendo mis alas, ya hice una, luego tracé la otra y la corté para que estuvieran iguales. So I did staple the wings to some cardboard and then I kind of wrapped it around and attached it to the body. Engrapé yo las alas a un cartón y luego lo envolví alrededor de la piñata para que se pegara. También utilicé cinta y como pueden mirar le agregué más detalles como más volumen, orejas, para que se mire un poquito más realista con el cartón y le voy a agregar otras capas de engrudo también con periódico. So I did add a couple of more details, the eyes, the nose, and all of those things that make it look more like a unicorn, and a little bit of volume to the body to make it look a little bit more realistic. So I will be adding about 2 more layers of newspaper with engrudo. Okay, so you might be wondering how is this piñata going to hang. So I'm going to be using this white ribbon. I usually buy it at the Dollar Tree and it's pretty strong. Voy a utilizar este listón que normalmente la compro en la tienda del dólar y así es como yo voy a colgar mi piñata. Lo voy a amarrar alrededor de ella para que la aguante. So I do want to wrap around my ribbon as much as I can to hang the piñata firm. If you guys would like to give this video a thumbs up, leave a comment, or consider subscribing to my channel, I would highly appreciate it. I always do piñata videos and nail videos also. Anything that is pretty much DIYs, handy, crafty, and stuff like that, you'll find it here. So let's continue with this piñata. So now, as you guys saw, I did have all that like recycled paper, and I'm gonna go ahead and cover it with white paper so that whenever I'm done, it has a more polished finish to the piñata. Como pueden mirar, yo le puse una capa de papel blanco. Todo era reciclado de la escuela de los niños y cosas que ya no se necesitan para que cuando yo termine la piñata quede más blanca. I took the measurements. I pretty much did it with this so I can know the size para saber el size. Y ya cuando yo terminé los quité and I put like where each one was gonna go. So I went ahead and did the outline here. So now I'm just gonna go ahead and cut them out. This is the cone. Como pueden mirar, yo tenía unos papelitos que los usé como tipo moldes para sacar las medidas de los pies del unicornio y el cuerno. Así que ya cuando yo saqué más o menos la medida de cómo iba a necesitar cortar la cartulina, la corté y esto lo voy a utilizar para tapar el cuerno y los pies de mi unicornio. Un poquito de silicón, vamos a pegar lo que va a ser la cartulina alrededor del pie para que se mire dorado. So with a little bit of hot glue, I'm gonna go ahead and glue the shoe covers on there. Now I'll be using a lot of crepe paper. As you guys can see, I buy the one in the row and then I fold it and cut it like so. So all of this is going to be used to cover the legs and the body of the unicorn. The only part that I won't be covering is going to be the face.
Como pueden mirar, aquí yo tengo un papel crepe que viene en rollo, se me hace más fácil de cortarlo así, y como pueden mirar, de esta manera yo lo voy a cortar. Después con esto voy a cubrir lo que va a ser todo el cuerpo, las piernas. Lo único que no voy a cubrir van a ser las alas, la cabeza, bueno, y también los oídos. Ya cuando hayas terminado de cortar todo tu papel, lo que vas a hacer es cubrir toda tu piñata. See on these legs, I have already started with the fringe. It looks nice and layered. I'm gonna continue to do with these. I'm gonna show you guys with this one how I'm gonna do it. We're gonna start from the bottom, working our way up. So aquí tengo mi engrudo on my brush. I am going to start from the bottom up. Como pueden mirar, yo primero empecé a poner lo que era mi engrudo y luego tomé el papel y le empecé a dar vueltas alrededor de la pierna de abajo hacia arriba. Hey guys, so tengo un problemita. The piñata is looking pretty good, like nice and everything, but I do have a problem. I'm out of paper. This is all I have. Oh, wait. Actually, I just found this little piece of roll. It's all I have. I don't know if it's gonna be enough to cover the whole piñata. As you guys can see, like the legs are covered. Y ya, cubrí las piernas aquí. But this is what's missing to cover, so I don't think it's gonna be enough. No creo que vaya a ser suficiente si la tienen en pon 3. If anything, I might leave the head like without paper and just paint it. Tal vez pueda dejar la cabeza sin papel y nomás pintarla, like así como los detalles, porque si se miran aquí, if you guys can see, like the hair kind of like goes all the way to right here, and then the face doesn't really have that much hair. Como les digo, aquí no tiene tanto pelo en la cara, casi nomás aquí como lo que veas en el cuello. So, a ver hasta dónde llego. ¿A dónde vamos a parar? Con ese papel que no me alcanza. Anyways, I'm gonna get back to the piñata and continue to cover up, and let's see how far I get. It's me again. So I got to cover up a pretty good amount. I finished all like the sides and the front. I'm almost done with it. Gotta make some feathers and the tail and the hair and other finishing details, but Ahí la llevamos y ya me lo llegamos y pues a ver qué vamos a esperar a ver si viene la final. hey guys, I am back. It is about 6:30. Son como las 6:30 de la tarde y O sea, tengo que terminar esta noche porque sé que por mañana I do need it for tomorrow. and 2 stores later I found this paper. Así que después de ir a 2 diferentes tiendas, me encontré el papel. Así que yo pienso que con esto ya la terminamos, aunque So now we're gonna go ahead and work on the tail, which I took all sorts of tissue paper, different colors, whatever colors that I wanted to use. And I'm gonna go ahead and cut it through half. Then if you have those scissors that have like different shapes, zigzags and all those, you could use those. But since I don't, I'm just gonna go ahead and move my hand side to side to create this curly effect. Como pueden mirar, aquí yo estoy moviendo mi mano de lado a lado para cortarlo y para que parezca que tiene el cabello como chinito. Y así es como se mira cuando ya lo terminé de cortar, todos los colores que tengo, maravillosos, bonitos, hermosos. Y le tengo que doblar la parte de encima porque lo tengo que hacer como un tipo palito para meterlo en la parte de la colita donde va a ir. Ahorita les muestro cómo, pero así lo hice. So I did hold it all together and created this kind of like little stick in there so that I could put it wherever the tail is going to be. So this is how it looks. It kind of looks like pom-poms. I don't know. What do you guys think? Anyways, I'm going to go ahead and cut the tail a little bit shorter because it was a little bit too long. And I'm going to stick the hair in there with a little bit of hot glue. Con un poquito de silicón le vamos a meter ahí el cabello adentro de la colita. La corté porque se me hizo muy larga. Y bueno, y así es como queda. Ahora vamos a terminar el resto de la piñata. Voy a abrir aquí. Va a ser donde le voy a poner los dulces y a terminar de cubrirla con el papel blanco y ponerle el cabello de la cabeza.
In the back of the neck, that's where I created the opening for the piñata. After that, I finished covering it up with all the paper and adding the hair to the head of the unicorn. I decided to take some acrylic paint, and to make it look a little bit more realistic, I went ahead and painted a little bit of the face and the eyes. Como pueden mirar, yo tomé un poco de pintura cuando terminé, y para que se mirara un poquito más realística, le pinté unos cuantos detalles en la cara y los ojos, hasta pestañas le puse. She even got some eyelashes on there with some hot glue. Now it's time to move on to the wings. I did make some paper feathers with some tissue paper. I made multiple of them, and I'm just gonna go ahead and stick one by one on there until I cover the full wing. Como pueden mirar, ahora lo que me falta hacer es ponerle todas las plumas para las alas. Las hice yo con papel de China y las fui pegando una por una con engrudo. I'm putting this bow that I made from ribbon left over from my Bueno piñata. Peach and flowers, and I might include these. This is my favorite. So this is going to go like right here in the back, like a little stamp. So it is the S for Sophia, and then if you look at it like this, it's also the number 3 for her age with a couple of hearts. Así que le voy a poner estos corazoncitos. Ahora le estoy agregando ya los últimos detalles, que son unas flores, su inicial, la edad y cosas que le he puesto también un moño, que la verdad ese listón me había sobrado de otra piñata y siempre busco maneras de utilizar lo que me queda. Bueno, y aquí les voy a mostrar la primera piñata de unicornio que yo hice hace un año para que miren la diferencia de ahora. This is the first unicorn piñata that I ever did. It was a year ago, and look at the difference of work that I have done. When they asked me to make another unicorn piñata, I wanted it to be a little bit different, so I decided to add a couple of upgrades to it, and especially the ones on the face. Just look at it, so it makes it look a little bit more realistic, and I really like how it came out. If you guys did like and enjoy this video, please consider giving this video a thumbs up, leaving a comment, or even subscribing to my channel if you haven't already for more content like this. I would really appreciate it, and thanks for watching. Hope you enjoyed. Bueno, y así fue como quedó esta piñata. La verdad se me hizo muy hermosa. Espero que te haya gustado y te haya servido de algo este video. Si sí, no se te olvide darle un me gusta, comentar o suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace de la primera piñata. Y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.